যিনি ২৬ এবং ২৭ বহুত গরিব গরম নেব তাই ওরাও তীব্রাবো থানি যারা তাইজানো সানাই তাই জরা তিন থানি খুবই কম আর বাকুতাই ভুকসং আসলে হিংগাই আন্দোলন মল সানাই তিনি সানাই যদিও সায়াবান আন্দোলন থানাই आं कायसा दिनै INPD नि खवाई डिविजन कमिटी नि सम्पादक बा कोनो सालिया कोनो ककरै काम हिंकादे हिंकाय जों दिनै अरो एलेन राजानि मथाना हामजागै दिनै गिला भाई दं ताउदो बेकजों जों माने मास बुजिलायनाय जों दिनै अरो देब्रमथा दिनै कैंडिडेट এবং जों निजिबो दं आं निजिबो जों आरो थांगिताम मानिखा JPM থেকে 48 পরিবার এবং 48 পরিবারের 178 ভোটার চিনি দল অলরেডি ফাইফাইখা তিনি তাহুতে বহুচং তাকলাই কোনো তওয়ানা করি जों মনে খায়ো जों যে ওয়ান সুমানে जों আবার লেতেব গিলামা ভোট মাননাই তিনি जों अरबो প্রায় রামদে अर 32000 नि ऊपर किचा भोट दंगो अ 32000 भोट जों अर যদি 30000 ভোট কাস্টিং হইব जों अर 20000 नि ऊपर भोट माननाय आवा एकदम निचिंत होंगे थांका अर যদি কোনো ভোটিং মেশিন होगो बड़ কোনো কিছু খাইবেয়া जेरै गभर्नमेन्ट কোনো কিছু थगंमानि करै কোনো ভোটিং মেশিन কোনো गनगल करै हिंगादे हिंगाय जों निचिनाव प्राय 22000 मतो भोट जों मानिनो जिदिनाय आसा खायो ताखुते भोगसं आं बेसि कक सानाया दिनै आं महाराज जदिबो नन कक बिफाना जों जे जागाव बीजेपी बाय दोखैबे खाजाक जों आरानि कुतुल माया हिनै भारतां सायाखनै महाराजनो दुबारिखा आबनि महाराजनि मुक्ति केलेमानि 5 तारिखआव नरबनु खना अ मुक्ति केलेमानि तिनि हावता क्लाइथुन अबनो Diprabota ayo loko Diprabota ayo loko Sarononto ayo loko Sarononto ayo loko Sarononto ayo loko Teupalkai korang tisade bubagara ayo loko Teupalkai korang tisade bubagara ayo loko Jumpamari budi hei Jumpamari budi hei Jumpamari budi hei Bubar